وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علماء مصطفیٰ کا جوش و جذبہ دیدنی، گلی گلی کریا کریا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن، درود و سلام کی گونج، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں۔ مرکزی جلوس احمد جناح روڈ پر نکالا جائے گا۔ جلوس نشتر پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ ٹاور، نیو میمن مسجد، آرام باغ سے 3 جلوس برآمد ہوں گے۔ ٹاور سے احمد جناح روڈ اور نشتر پارک تک اطراف کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھر، گلیاں، بازار سب سج گئے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا۔ نجی و سرکاری دفاتر بھی سبز پرچموں سے بھر دیے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے خوبصورت ماڈلز بنا کر عقیدت کا اظہار۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی عالم اسلام کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد۔ میئر کراچی نے نعتیہ تقریب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ میئر کراچی کے نعتیہ اشعار کو شرکائے محفل سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں محفل میلاد کا اہتمام، اساتذہ، طلباء و طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش۔ وائس چانسلر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی نے محفل سجانے پر طلباء کی تعریف کی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ جامع مسجد رحمانیہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد۔ محفل میلاد کا آغاز قاری راشد الوی نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ محفل میلاد سے مفتی اعجاز قادری نے خطاب کیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت، ہر طرف رنگ و نور کی برسات، مٹھائیاں بانٹنے کا سلسلہ بھی چل پڑا۔ نظر و نیاز کے لیے شہریوں نے بیکریز اور دکانوں کا رخ کر لیا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ اس سال مہنگائی کی وجہ سے لوگ کم آرڈر کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے دور میں اتنا زیادہ آرڈر تو نہیں ہے، کم ہی ہے، مگر پچھلے سال سے کم ہے۔ میئر کراچی کا شہر میں سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کا حکم، حکام کو گڑھے بھرنے کے لیے 15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ محکمہ انجینئرنگ کے اجلاس میں کہا 16ویں دن خود شہر کا دورہ کر کے چیکنگ کروں گا، جو کام نہیں کرے گا گھر جائے گا۔ میئر کراچی نے KMC ملازمین پر واضح کر دیا۔ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا بھی اجلاس، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے بریفنگ۔ مرتضی وہاب نے وارننگ دے دی، کچرا بر وقت اٹھانے کا حکم، کہا سڑکوں کی صفائی خود مانیٹر کروں گا۔ TMC صفورہ کا بجٹ متفقہ طور پر منظور، لیاقت آباد اور صدر ٹاؤن کا بجٹ بھی پیش کر دیا گیا۔ چیئرمین لیاقت آباد نے 1,46,24,05,000 روپے کا بجٹ پیش کیا۔ چیئرمین صدر ٹاؤن نے 3,71 کروڑ سے زائد مالیت کا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں 26,05,000 روپے سے زائد کی بچت ظاہر کی گئی۔ ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں 2,09 کروڑ 2,08,951 روپے مختص کیے گئے۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 82 کروڑ 84 لاکھ روپے مختص۔ TMC صفورہ کا 56 کروڑ 96 لاکھ کا متوازن بجٹ متفقہ طور پر منظور۔ چیئرمین TMC صفورہ راشد خاسکیلی نے کہا بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ FBR سے 22 ارب روپے وصولی کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ محکمہ محنت، سندھ ریونیو بورڈ، محکمہ خزانہ اور ورکر ویلفیئر بورڈ کا مشترکہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر سندھ ریونیو بورڈ نے ورکرز ویلفیئر فنڈ کے 6.3 ارب روپے وصول کیے۔ مقبول باقر کہتے ہیں کہ مزدوروں کا پیسہ ان کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں گے۔ ناردرن بائی پاس پر مزدوروں کی رہائشی کالونی کے فلیٹس کی بحالی کا حکم، فلیٹس کی مزدوروں کو الاٹمنٹ کا کام 15 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ Now the first position from General Group, Zaitoon Imran Ahmed. Second position holder, Sayyida Khizra Amir. Starting with the third position, Nashra Asif. 10ویں جماعت کے نتائج کا اعلان، طالبات بازی لے گئے۔ سائنس گروپ میں میٹروپولز اسکول کی طالبہ شہیرہ فاطمہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ فلکن ہاؤس اسکول کی ربیسہ علی کی دوسری، پاک اسلامیہ سیکنڈری اسکول اورنگی کی طالب علم عمر اقبال نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خصوصی امیدواروں میں پہلی پوزیشن محمد عباس،
दूसरी बरीला इस्लाम, तीसरी माहम काशिफ ने हासिल की। जनरल ग्रुप में जैतून इरफान ने पहली, सैयदा खिजरा ने दूसरी और नशीना आसिफ ने तीसरी पोजीशन। जो मेहनत की थी फाइनली वो रंग ले आई और बस दुआएं हैं सबकी। मेरे पापा बहुत खुश थे, मेरे पूरी फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन मेरे पापा बहुत ही खुश थे। तो बस फिर उनकी आंखों में जो फ़ख्र दिख रहा था वही एक थी कि क्रेव करती थी वो मैं, और फिर वो देखा कल मैंने तो मुझे बहुत खुशी हुई। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का हुकूमत से ताउन न मिलने का शिकवा। शरफ अली शाह ने कहा कि नताइज की तैयारी में हम हुकूमत से ज़्यादा असातिज़ा पर इन्हिसार कर रहे हैं। सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड नूर अहमद समूह की नताइज की तैयारी में मसनूई जहानत के इस्तेमाल की यकीन दहानी। कहा बोर्ड इंतजामिया को कैसे फुल प्रूफ बना सकते हैं, तजावीज़ लूँगा। कामयाब तलबा और तालिबात, उनके वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो से अहम पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। खुर्शीद शाह, कायम अली शाह, रज़ा रब्बानी, आजिज़ हमरा की मुलाकात। शाहिदा रहमानी, नासिर शाह और इम्तियाज शेख ने भी मुलाकात की। मुलाकातों में मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल हुआ। नासिर शाह ने बेटे के वलीमे के दावतनामा दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में नौजवानों की वाहिद नुमाइंदा जमात होगी। पीपल्स पार्टी ने शोबे सेहत में मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जमात इस्लामी का 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। धरना बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ दिया जाएगा। सिराजुल हक कहते हैं कराची में 9 माह में 300 अफराद कत्ल हो गए। शहर कायद को 35,000 बसों की जरूरत है। कराची में सबसे बड़ा मसला पानी और सीवरेज का है। वसाइल बहुत हैं, बदइंतजामी और करप्शन है। अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात मिलेंगे तो शहर तरक्की करेगा। अमीर जमात इस्लामी का इंतखाबी इत्तेहाद न करने का भी ऐलान। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात। होलसेल के बाद रिटेल में भी चीनी सस्ती। होलसेल में चीनी 145, रिटेल मार्केट में 155 रुपए किलो। शहरी कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हम 155 रुपये चीनी बेच रहे हैं। कस्टमर को, हमारे जो कस्टमर रिलेटेड है उनको फ़ायदा होना चाहिए। महंगाई हद से ज़्यादा, एक जॉब से इंसान का गुजारा नहीं होता, घर में सब कमाएं तो गुजारा हो सकता है, कभी कभी तो उससे भी नहीं होता, इतनी महंगाई। इस तरह नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए हुकूमत को कि हमारे साथ साथ गरीब भी, हमसे नीचों को भी देखना चाहिए। कराची में गैस बहरान खत्म न किया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बंदिश मामूल। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियारी, औरंगी और कुरंगी में गैस नायाब। बल्दिया टाउन, सफूरा, गोठ, मलीर, चनेसर गोठ में गैस बहरान। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FP एरिया, लियाकताबाद में गैस की लोड शेडिंग। खवातीन के लिए घर में खाना तैयार करना मुहाल। शहरी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुकानें मस्मार करने का मामला। सीनियर डायरेक्टर स्टेट सुमेरा ने कहा कि ताजरों से राबते में है, 2400 से ज़ायद मुतासरीन है। मेयर कराची इस मामले पर बहुत संजीदा है, दुकानों की तामीर के लिए मुनासिब जगह का तयन कर रहे हैं। KMC के जो अफेक्टीज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे मार्केट्स जो नालों के अतराफ़ में थी या जो इस तरह की मार्केट्स थी जो इनक्रोच थी, उनको तोड़ा गया था। बहुत सारे अफेक्टीज़ जो हैं वो बहुत सारी जगहों पे एडजस्ट किए भी जा चुके हैं। जैसे हमारे कुछ मार्केट्स जो हैं वहाँ पे कुछ पे काम जारी है, कुछ जो है वो अंडर प्रोसेस है। काम ना करने वाले टीचिंग स्टाफ के गिर्द घेरा तंग। गफलत बरती गई तो घर बैठना पड़ेगा। डायरेक्टर स्कूल्स कराची यार मोहम्मद बालादी का वाज़ेह पैगाम। DO ऑफिसेज और स्कूल्स के अचानक दौरे भी शुरू कर दिए। तासुरात ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट के इदारों में पढ़ाई नहीं है, टीचर ड्यूटी नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो हमारी अपॉइंटमेंट हुई है रिसेंटली 60,000 टीचर जो है PST JST बारे अपॉइंटमेंट हुए। पहले टीचर्स की बड़ी शार्टेज थी, इसीलिए ये भी एक रीज़न था। तो अभी हम उनसे ड्यूटी लेना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम जो है ना अच्छा बनाना चाहते हैं। वो अभी वो जो भी आए मेरिट पे आए हैं। फाइनेंस के नाम पर शहरियों से लाखों रुपए बटोरने वाला गैंग सामने आ गया। फाइन फ्यूचर नामी कंपनी के नाम से शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए गए। मुतासरीन की शिकायत पर पुलिस ने खवातीन समेत 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। फाइन फ्यूचर नामी कंपनी का मरकजी मुल्ज़म दीगर साथियों के साथ फरार मुल्ज़मान पर शहर भर में फ्रॉड और चेक बाउंस के 50 से ज़ायद मुकदमा दर्ज।
नवाज शरीफ की वापसी का सफर, नून लीग में जोश की नई लहर। कराची में भी लीगी कारकुनान सरगर्म। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी से तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपना एजेंडा देंगे। इलेक्शन से पहले जिस तरह मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेलों में डाला गया था, वैसा माहौल हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा माहौल चाहिए कि जिसमें हम फ्री एंड फेयर तरीके से अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ जाएं और इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तानी कौम देखेगी कि मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे। कराची में तहरीक इंसाफ का सियासी दफ्तर इंसाफ हाउस खोल दिया गया। इंसाफ हाउस अदालती हुक्म पर खोला गया। पीटीआई लॉर्ड्स फोरम के वकला की बड़ी तादाद में इंसाफ हाउस आमद। तर्जुमान के मुताबिक इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज इंसाफ हाउस से किया जाएगा। यहाँ से इंशाल्लाह हम अपने जिन इलेक्शन का वो बाकायदा यहाँ सारी प्रोसीडिंग शुरू करेंगे और बाकी जो हमारे असीर कारकुन हैं जिनके केसेस हमारे पास है वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर फाइलें वगैरह हम तैयार करेंगे। पाकिस्तानी करेंसी ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी करेंसी को सितंबर में दुनिया की बेहतरीन करेंसी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में रुपए की कीमत में 5.4% इजाफा हुआ। गवर्नर सिंध भी सिंध प्रीमियर लीग का हिस्सा बन गए। कामरान चेसोरी लंदन और ह्यूस्टन रोड शोज की क़यादत करेंगे। चेयरमैन सिंध प्रीमियर लीग असलम मलिक, सदर आरिफ मलिक की गवर्नर से मुलाकात। डायरेक्टर ऑपरेशंस एसपीएल नवीद अहमद और मेंटोर अब्दुल रज़ाक की भी मुलाकात। एसपीएल का पहला एडिशन 14 से 25 दिसंबर तक कराची में शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी एसपीएल में शिरकत करेंगे।